Amsogo khazani mare kising suang tini hai na hai tini laibuma TV wo ta tini chungthik phaisok paijak Komolpur main town no hinemano town hall tini town hall kaisa tipra mothani ingoi kaisa program songsadakka o program o phainai hini chung saimanka tini ha bubagra phainai hini chung khanaka inge chung saimano tabu tripura hawo duita jagao Loksabha no tuyo ekonoi Lukurok Sanglai Tongo, Tini, Omakan West Tripura, Tini Butcholi Tongo, Saimano, But relate on Lukurok. Abo Haikano, East Tripura, Tini O Komolpur Bokasa, East Tripura, Romzago, Arotini program, Songsaman, and 45 Komolpur, 46 Surma, Kainuyo, Kaisaka, Tini Songsaka, and Garo Paimanza Penai, Habubagra. Get Fadi Buskani, Luksabana to your Jotono, or Hom Jotam Kubanga, Fashion, I think I can do. Peba Jotono Sunga Jotono Sao, Jungji Nai, Junguplay and Nai, Peba Fadetini, Oje, East Tripura, Bukago, then Sabu Kuplay Uno, Basabo Cheno, Jung Obo Lukuroni Kuki, or Jung Simon Liano, Zel Lukuroni Kawatam, one Sugaitong, Lukurok Tamno Naharitong, Jung Obonakisa, Jung, Lukurova Kisa, Cox Halanano, get Jung Lukurova Kisa, Cox Halanano, get fight Jung Yankisa Sunganano. There are Boro Pemantini. Also, Gartu is Peman Tripura Motani, Tripura Motani. And then Kuno party ni Borte. Muto Pate Kazia. Am I done in Mumbai? Suit the Burma. I think it's a table party Kayapano, Jetini Arrows, election solid on Samano, West Tripura, gets all the way to Chini, Sri Biplokmor there. Getting a young East Tripura, getting Moharani criticising the Burma. You Busang election or 2 years, have a couple of Nutan. Keep the signal, Chinaro Caprine. When you Mukatan, Suit the Burma. Ambai. Get young Paditaba Cox Halana, Man Casini Takuni Cooked on Kanakaje, Bokorsa politics of Korefano, Bosakaje, Chini Moharani criticising the Vino Jitina, no Bosaka, some table over Cox Halana. Ambai. This for Maniki, the president. Tinoro chung Paimani Hinka, I say, Tini Bubaga or Paina, Tini Lukurong Loksabha election not 2 years, Pop Kasana Baga Paina, Taibo Tini Lukurok by my Basana Musunga, Chung Abazoto, Abo Yarens Krelate on Lazy Borok Yango, I can assume to Borok Paitongo, the Isisan Orotin Bubaga or Pais Paine. Asamo both high. Obo Komolpur town hall in Jabu. Taike. Asa tini program Kaimani. Aro Bubagrani Bade, Tesabu Paimanza Panete, Aro program Kaimani. Sub Mana 45 Komolpur, 45 Surma, Eglogita Kalena. 46 Surma, 45 Komolpur. Duita constituency Miruana Chungini program Play. Asa chung Saimano Tripura, Loksabha to your Duita Jagawa, West Tripura, East Tripura. You get West Tripura to Tabu election solid get Avotini, West Tripura, East Tripura, Hinke, Sabistarico online. Get Sabistari election on Busano to your election. Bahai one soon, Chini, East Tripura, Moharani criticising the Burma, Bokupla Dangno, Bahaitan. Yeah, and once you met them, Hinga Tabuzung, Jeheto, Baritio Jonata Party. IPFT Tipramata, Sung Tau Yagbat Sakai, Samutang like that. Loksabha election in Moharani criticising the Vino, the Kubanga Bud visiting and Galakan of Katongo, Sini Moharani criticising the Vibo, Kubang Budman and the Zitina, it's in Pubasan. Hambai. Kubanga, young by Sagia, Gachung Tabo, young Cox Halenai, Haritini, Boromana Okra, Chini Okra by Chung Cox Halenai, Sarnen Muntam. Krishna de Burma. Tini Boro Paimani. Some dinner Panda. About Tamani Panda, with Chin Motani. Motani. Arotini Sao Paimanza Pane. Tinito Penachini Bubagra. Bubagra. Tamo to finance Hedeman. Abu Tazu Simons yet, the man Simano. But you look at Hamaya, take her neck. As a Buskango, election to Sabistarigo. Sabistarigo is Tripura, was some of the plan of to the Bubagra night. Moharani night. Sipendo Motomara, to play them. Wala na hambay. Bele hambay dyan ba? Tinitam ni bagan nora arasu hohan paile ka mai. Asa tini
बुबाग्रा और फायै दिनै कुथुमलायनानै हिनय बिनि मुङै जों जतनो पालखे पारां जत कुथुमयाखै जों आरो लुकुनो माइचारनानै बुबाग्रानो माइचारनानै बिनि कुथुमाति खनानानै कगलाम खनानानै हिनय जों दिनै जतनो पाल कुथुम आरो फायलायजा नर बुफुरनि सिमि संलाय माने जों आइसोक 7:30 सिमि फाय संलायो तेबो बुबाग्रानिबो जों बदनाम तांथों हिनय ते आबुक साक जरा कय केजि माइरं रक जाबुक साक जों 1500 केजि माइरं संजा 1500 केजि 1.5 कुइन्टेल गारो तम बाय चालायनाय तिनि माहाय चालायनाय तो हनरक नाखा गुदरक ना चिनि चामुं ना चुं ना खाता गजतो बरो वाहनचे हिनु चुं तो हन्ना लै खाता एमने नरंनो टारगेट रिजाक जाचे अमसुक बरक नि बागै संनानै अमसुक बरो पहिला हजार खानानि एस्टिमेट माने चुं बारे दिव 1000 एस्टिमेट खेलेका मकि तिब्रा गभर्नमेन्ट दे रिजाक नंना चांगन बागै अरेन्ज खाने बागै ना एडीसी गभर्नमेन्ट एडीसी होते ना एडीसी होते बुसुक एस्टिमेट खाइजां माने पहिला खा सिमसाम खलाय 1200 न तंग माने अमन परे चुं प्राइवेट लोकल एस्टिमेट खाइनाय बा हमति बे कुलु गया ते बुनांगे हिनु चुं 1500 एस्टिमेट खेलेका ननि कारिगर बाकास खनाय बिसिनो खरब बुसुक न रमाके चुं भाय 8 जन तंग चिनि जतन रन अजमा हिके बन चंग आन दादा पंपा ओय फले अबन पखे बो खान नंग तेयो इको बखान दादा तुम जतन पालमिलो आइसुक निसिमे फाइले खेले जा तुम केबे मुंगो बेयाव खाना संमान मुया चुं खाबाय खुबाय राजन बुबाग्रानि मुङै खेमान ताम केबेना तंग हिनो बाबा तुंमाखे आगने प्राक्तन पंचायत मंत्री दिनेश देबबर्मा अच्छा दारा अपन बिसिङो कासा क जुंमा सानाय न ताबुक तो वेस्ट त्रिपुरा व बुट चलि दङ तिनि इस्ट दङ ना 26 तारिख इगे ताम वानसुक नुं जे बुसकां इलेक्शन न तुय जे ताब त्रिपुरा व बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा म थाखाय कान मजे बर खलाय दांग बुजि एलायन्स हम फाइनाइता तीन बुबाग्रा फाइनाइता बीजेपी बे मोसा फाइनाइता बर ते केबो केबेन को माया केबो फाइमिया गे सीपीएम रगला साइड बर से फाइनाइ गुलिमा एलास नाथिं एनाफ 26 तारिख तो इलेक्शन एक साइड तो नाहार नाखेनुगो सीपीएम कांग्रेस इंडिया जुट आरो तंगो चिनि बरम गनां राजेंद्र रियां तेयां त्रिपुरा मथा बीजेपी आईपीएफ तिनि बुखाक तंगो महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मा इगे साबो कुप्लाय उंनो वानसुक नरन वानसुक मं साबो कुप्लाय उंना बुजि जों तो जागा मिटिं खायो जों साइमानो जतन चिनि प्रार्थी कीर्ति देवी देबबर्मा बनो जिदि नाय जे जों एलेन्स माने तो चिनि तो एकटा जोंको दं बले जोंको तामने बनो जे चिनि मानथाय सकथाय दं माने आबन महरै जों एलेन्स जों ताबो चिनि प्रार्थी न रिबो हेंकाय बंनि सिम्बल माने चिनि प्रार्थी आरो जोंको सीपीएम बाय कांग्रेस जुट मा तो बंनि तो कुनु जोंको तो फुनुमाया बर एलेन्स माने ताम दं बुंनाया जागावा अबनो जों दा जों पारा प्रचार खाय दंगो चिनि प्रार्थी जों साइमानो चिनि प्रार्थी जिदि दं ताबुक सा अच्छा पारा थाङो जे प्रचार खाय माने पब्लिक नि रिएक्शन बाहाय पब्लिक जतन काहाम मानजाक जत जागानो पदफुल जारा जे जों हिन्दुस्तानी ट्राइ उनको वो बहाबजाक बेलो बहाबजाक चिनि बिसिं जे वो जे बांग्लादेश के बॉर्डर किना चिनि जे पूर्व आसनि सीटनि जे जारा तंनाय बं थानिबो जों थांजाक बरक जतन पदफुलमान जतन जों मान दं निसिरि मुंगा आं काय खय पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि बिनता देबबर्मा नरकनि आरो तिनि तामनो तुय प्रोग्राम तिनि सिनि प्रोग्राम तो अब सिनि बसाकांनि रुकसभानो तुय सिनि महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मा महारानी न सं गोबां बुट बाय जितिरिनानि बागै सिनि त्रिपुरा सानि बिसिङो किसा अरै परै बा किसा बुजि आंगै सिम्बल नति बुजि आबनि तुय याखने सिनि बुबाग्रा सनो पार्टी क्लास हिसाबै अरो फायाखने सनो बुजो खालांनाय क काहाम साइ खालांनाय जों किसा मिसा माने अबनि बुजिया तुइबो गायते कुबनि तुइबो अनेक किसु बुखाव किसा अंगंलाय दंमा बाय तामनानि सिम्बल नति बुजि आं दंमा बाय अब तिनि अरो पार्टी क्लास खालायजांनाय बुबाग्रा खाय क साइ खालांनाय अच्छा नरक तो ताबो बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा मथा एलायन्स जुट हिने मानो इंगे तिनि जे प्रोग्राम खायमानि जागा खाय नर त्रिपुरा मथा सिमिजना बीजेपी कुरै जों त्रिपुरा मथा सिमिनो जात बुबाग्रानि संगठन जे दंनाय ति एसएफ दं दिसा जाते त्रिपुरा मथा सिमिना जों आरो तिनि मिटिं नेनि सिनि मुंगाय आनि सिनि मुंखाय रादारानि देबबर्मा आं 46 सुरमा ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट हामबाय
Bukan di selain wayai dua tidak. Di chung te kesa hai te kesa taku ba chung kok salai na no ge taku langsung go ang tini tam tino ha live ma ang tini live na channel nas amai dewo ang tini kok sana jora mama bagai ge nung tini boro phai mani ang tini phasi ja phainai buwagra phainai buwan program tong tini ajaga buwagra phainai buwan program phai sung tai sini buskang rok sobani tiye buwagra sino kok kesanai tai sini buku Kirti Singh ni no kuplai khaina bagai bo kok sanai sungobon bagai sung phaijak tini jaga kon acha je tabo West Tripura to election choli hoi tongo ngai norong ne West Tripura o subject no yang tongo baksa yang nahan nakhai CPIM te Congress jut ni simi India jut ni simi Rajendra Riang te yango chini Maharani Kirti Singh Devi subject no ta wan sung sungke asa khlayo sini Kirti Singh no jitina hine kuplai na hine kubang bot baina kuplai na hine asa khlayo tamni gai sung bai baksa IPT tongo BJP tongo tai sung tongo aban bagai kuplai mana hai sung kuplai na hine asa khlayo ambai din mungta rana de borma ambai Budok nang lian na tay.